will spielen! Was?鏡よ鏡さん、世界で一番可愛い女の子は誰？それはもちろんこのあたし、くるりんちゃん。ただいま参上。お頭、俺様たちに命令とは何でござるじ？Ich will Untitled spielen! Los! Starte das verdammte Spiel! So, der Haarknopf als Enterknopf. So, gut, so. Jetzt mache ich euch weiter. Ich will spielen! Was? Mann, Alter! Ich will Untitled spielen! Los! Du Wichser! Spielen!やっつけましょう。参った。Ich will spielen! Was? Starte das verdammte Spiel! Ich will spielen! Was? Mann, Alter! Ich will Untitled spielen!楽しいって気持ちのずりだろう、楽しいって気持ちのずりだろう、楽しいって気持ちのずりだろう、気持ちのずりだろう。
すぐ喧嘩ふっかけんのやめろ。バカに見えるから。めっちゃ面白かった。最後フワちゃんと元気にエクササイズしよう。すげえ見られてんすけど。おだまり。気持ちよすぎだろう